हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु राजू आपण देखुंत एमआर न्यूज ओडिशा को आज अक्टोबर 3 तारिख चलतु जाणीने आज दिन समस्त टॉप न्यूज अपडेट विषय रे देश विदेश ठू आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपारे से आपण अनुरोध वीडियो को शेष जाए देखु एवं चैनल रे प्रथम थर विजिट करुले लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करी रखंतु जहाद्वारा आज दिनर सबुकिछि टॉप न्यूज अपडेट आम चैनल माध्यम रे सर्वप्रथम पाइपारिबे। चलंतु डेरी न करी खबर उपरे नजर पकेबा। चाषी खुशी खबर नवेम्बर 3100 टंकार चाषी धान किणिबे सरकार नवेम्बर हेई प्रक्रिया आरंभ हेबो बोली जणा पड़िछे। एने सरकार पक्षर कौन सी घोषणा हो नथिले भी बीजेपी आज एने संकेत जारी करिछि बोली जणा पड़िछे। बरगढ़ ओडिशार बातहांडिया और बरगढ़ सहेलारू क्विंटल पिछा 3100 टंकार धान किणिबे सरकार। मुख्यमंत्री मोहन माझी एमएसपी ठारू 800 टंका अधिक देही धान किणा आरंभ हेबो बोली खबर मिले। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री आवास योजना को नहीं आसीची एक बड़ खबर। एणिकी बापांकठारू भिन्न होई रहितिबा पुह मध्य पीएम आवास योजना रे सामिल हो पारिबे बोली जणा पड़िछे। पूर्व सरकार अमल रे बापा पक्का घर पाइतिले भी भिन्न होइतिबा पुहंकु योजना रे सामिल करा जाउ नतिबा बेले मात्र हेबे भिन्न होई रहुतिबा पुहंकु योजना रे सामिल करा जाई सेमानकु व्यक्तिगत भित्तिरे पक्का घर दियाजिबो बोली खबर मिलिछे। देशरे समवाय संस्कृतिକୁ सशक्त କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ 2 ଦିନିଆ ଜାତୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବୈଠକକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସଚିବ ଡକ୍ଟର आशीष कुमार भूटानी सम्मानित अतिथि भावे जोग देइतंती बोली खबर मिले। परवर्ती खबर वर्तमान घर निर्माण करुथिबा लोक माने मुद्रास्फीति जोगु केवल सीमेंट एवं बाली किणु नांती बरं लोहा मध्य किणुचंती। इटा एवं सीमेंट समेत निर्माण सामग्री उपरे सर्वाधिक मुद्रास्फीति देखिबाकु मिलिछि बोली सूचना मिले। विभिन्न ब्रांडर सीमेंट मूल्य वृद्धि पाइछि। नदीर कोणी अभाव हेतु बालीर मूल्य मध्य वृद्धि करा जाइछि बोली खबर मिले। परवर्ती खबर केंद्र सरकार गरीब एवं श्रमिक स्वार्थ रे कार्य करुचंती। एही क्रम रे गुरुवार तथा आज श्रमिक मानक पई एक बड़ घोषणा करिसंती बोली सूचना मिले। सरकार कहिसंती जे श्रमिक मानक स्वार्थ को नहीं एक बड़ निष्पत्ति निया जाइछि एवं वर्तमान सेमानंकर खुशी द्विगुणित हेबाकू जाउछि बोली जणा पड़िछे। से कहिसंती जे सरकार श्रमिक मानकू दिया जाइतिबा परिवर्तनशील महंगा भत्ता वृद्धि करिसंती। फलस्वरूप सेमानंकर सर्वनिम्न मजूरी हार दिनकू 1035 टंका होइछि बोली खबर मिले। परवर्ती खबर बदलिला नवम दशम श्रेणी छात्र छात्री यूनिफॉर्म सबुज बदल रे बादामी ड्रेस पिंधिबे छात्र छात्री। मुख्यमंत्री छात्र छात्री परिधान योजना रे मिलिब ड्रेस बोली सूचना मिले। सबु सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूल रे बंटा जीव बोली खबर मिले। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बड़ खबर। मोहन सरकार दशरा बेटी महिला खाता को जीव सुभद्रा टंका पुणी लक्ष लक्ष महिला एवं खुशी। गत सेप्टेम्बर 17 तारिख रे सुभद्रा योजनार शुभारंभ करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रथम किस्तिर द्वितीय पर्याय अर्थ प्रदान करेंगे सरकार। बारिपदारू शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री मोहन माझी। अक्टोबर 9 तारिख रे अर्थात दशहरा रे महिला अकाउंट को टंका पठेबे राज्य सरकार बोली सूचना मिले। एने पूर्वर घोषणा कर सारी उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा कहते प्राय 40 लक्ष हिताधिकारी अकाउंट को टंका पठाଯିव। अक्टोबर 7 जाए पंजीकरण करते भी टंका मिलिबो बोली खबर मिले। परवर्ती खबर देश रे अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्र रे कार्य करती। एही क्षेत्र रे कार्य करुतिबा लक्ष लक्ष लोकंकु आर्थिक सहायता जगाइबा पई सरकार विभिन्न प्रकार योजना आरंभ करिसंती बोली सूचना मिले।
ଯେଉଁଥିରୁ 2020ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଇଶ୍ରମ କାର୍ଡ ସ୍କିମ୍ ବହୁତ ଲାଭ ସହିତ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ୍ କିଷାନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବିତ୍ତୀୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାକୁ 2019 ମସିହାରେ ଲାଗୁ କରିଥିବା ବେଳେ ସେବେଠୁ କୃଷକଙ୍କୁ ସଫଳ ସହାୟତା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତି ମାସରେ 6,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠୁ ପୁଣି ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ। ପ୍ରତି ମାସ ପହିଲାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ମଧ୍ୟ ଅଏଲ୍ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ୟାସ୍ ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୁକ୍ତ କମର୍ସିଆଲ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ୟୁଜରଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏହାର ଫିଚରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍କୁ ମଜାଳିଆ କରିବା ପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ 2ଟି ଫିଚର ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଲ୍ କରିବା ସମୟରେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଫିଲ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖରେ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଡିଙ୍କିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତାମାନେ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଡିଙ୍କିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସରଗରମ ହୋଇପଡ଼ିଛି ରାଜନୀତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା। ରାଜ୍ୟରେ 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ବି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନରେ 67 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ବାକି ପରିବାରକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ MR ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।